রঙিন চঙিন নাম আছে, সে নামটা হয়তো আমি বলবো না, শিশিরদা হয়তো ওটা বলবেন, এবং তারা কাদের কাছের লোক সেটাও বলা যেতে পারে। আজকে শেষ প্রচারের শেষ দিন, এটা করা হয়েছিল একটা আতঙ্কের পরিবেশ ভবানীপুরের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। আমরা দেখেছি যখন ভোটিং পার্সেন্টেজ 60 এবং 60 প্লাস হয়, তখন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা ভালো করে, লিড নেয়। আবার যখন ভোটিং পার্সেন্টেজটা কমতে থাকে, তখন আমাদের বিরোধে তৃণমূল কংগ্রেস, তাদের মার্জিনটা বেড়ে যায়। এইটা হচ্ছে ভবানীপুরের প্রাক্তন ইলেকশন হিস্ট্রি। আমরা মনে করি যে আজকে এই ধরনের অ্যাট্যাক আমাদের দুই নেতার ওপরে, এটা একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করতে চেষ্টা হলো। এটাও দেখলাম, আর আপনারাও দেখবেন যে যতগুলো অ্যাট্যাক হলো, সেখানে তাদের পার্সোনাল বডিগার্ড বা তাদের সিআরপিএফ বা সিআইএসএফ যারা রক্ষা করে তারা ছিল, কিন্তু কোনো জায়গায় সাদা বর্দি পরা কলকাতার পুলিশকে আমরা নজরে দেখলাম না। এটা লক্ষ্য, এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যে ক্যালকাটা পুলিশ ওয়াজ ইনভিজিবল। তাই আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে, আর দুদিন বাকি আছে ইলেকশনের, আমরা কতগুলো দাবি করেছি। প্রথম দাবিটা হলো, আর যে দাবিটা করতে আমাদের আশ্চর্য লাগছে, কেন সাধারণ এই অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের সময় এটা ছিল কিন্তু এখন নেই, পুরো ভবানীপুর অঞ্চলে শুধু একটি রাস্তায় না, পুরো ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে, ভবানীপুর কনস্টিটিউয়েন্সি 144 not only in one place only, আমরা চাই 144 is really needed in this situation because the situation is very hard. আমরা জানি একটি রাস্তার উপর পলিটিক্যাল কারফিউ লাগানো আছে, কিন্তু আমরা We all know that there is only one road that leads to the residence of the leader of TMC. Only there is an embargo of political embargo. আমরা চাই সিএপিএফ বাহিনী এরিয়া ডমিনেশন, এবং শুধু বুথের ভেতরে না, বুথের বাইরেও যেন থাকে। Do an area domination all over. আমরা এটাও চাইছি যে যতগুলো বুথ আছে সেগুলোতে সিসিটিভি দিয়ে we need to the election installation of commission CCTV camera so that অনলাইন লিংকেজ free and fair election is সম্ভব কিছু ব্যাপার না, এটা কলকাতার on মধ্যে 30th এটা করা and even after. আমরা Until এটাও the চাইছি result is out of this যে cycle. আপনারা নির্বাচন কমিশন কলকাতা পুলিশের জন্য আলাদা একটা দর্শকের জন্য যেমন ফ্যাসিলিটি হয় সেটা একটা করে রাখুন, তারা দর্শক হিসেবেই থাকবেন। Special requirements এই from the যে election কনফিডেন্স commission, বিল্ডিং, and we don't have any confidence ইলেকশন on কমিশনকে Kolkata বলে police দিয়েছি after this violence that has taken place in এত গুরুত্বপূর্ণ Bhawanipur একটা today. ইলেকশন, যেটা This is a very, সাংবিধানিক important by-election. ইলেকশন হচ্ছে, as সেই election commission has said, মধ্যে it is a very important লোকেদের by-election in কনফিডেন্স Bhawanipur. তাদের দায়িত্ব। It is their duty to check all the people of this constituency in their confidence. কিন্তু এই সাজেশনগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব হচ্ছে, These are the suggestions from our end, but it is the responsibility of the election আমরা commission চাই to সুষ্ঠু নির্বাচন, to maintain this নির্বাচন হোক, fair and আমরা free চাই election on হাই 30th of টার্নআউট হতে, September. আমরা চাই We all the লোকে voters to turn up in the ভয় শূন্য booth, ভাবে but they ভোট have দিতে, to come to the বিপুল booth পরিমাণে on the পরিমাণে election day. যাতে তারা ভোট দেয়। আমরা এগুলো দাবি করেছি during their এবং আমরা এর security. জন্য পুরো রেসপন্সিবিলিটি এবং দায়িত্ব ইলেকশন It কমিশন, is our demand to the election commission তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ইলেকশন চালানো। লেট দেম ডু দেয়ার ডিউটি।
so that the election is done as free and fair election. ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি কিছুক্ষণ আগে প্রেস মিট করেছেন এবং করে বলেছেন যে আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে দাবি জানাবো যে নির্বাচনের পরিবেশ নেই, নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক। এরকম কোনো দাবি কি আপনারা জানেন? স্বপনদা দিলীপ দা যেটা বলেছেন, দিলীপ দা প্রকাশ করে বলছেন যে এখন অবধি যে ব্যবস্থা হয়েছে সেটার ওপর তার আস্থা নেই। যে একটা যে তার ল্যাক অফ কনফিডেন্স এই যে পুরো আয়োজনের ওপর, In the সেটা entire, উনি প্রকাশ্যে এটা বললেন। আমরা এই কারণেই যাতে সুষ্ঠুভাবে ইলেকশন হয়, তাই সেই কারণেই আমরা নির্বাচন কমিশনের ওপর এই দায়িত্বটা দিয়েছি। তাদের জিম্মেদারি তারা যেন এই ইলেকশনটাকে সুষ্ঠুভাবে করতে চেষ্টা করে, আর 144 যেন নিশ্চয়ই পুরো এলাকার has to উপরে be implemented যেন লাগু করা over হয়। the entire area of Bhawanipur. Bhawanipur constituency is very much under threat. কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে গিয়ে দেখা করতে পারেন, অভিযোগ জানাতে পারেন, এটাও বিজেপি সূত্রে আসছে। এরকম কি কোনো পরিকল্পনা হয়েছে? আমার জানা নেই এটা নিয়ে। I don't know if there is any such planning. आज यहीं बैठ के बोल दूं? आइए आइए। आज बीजेपी का प्रतिनिधि दल, हमारे माननीय सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश के प्रताप दा और मैं आया। देखिए, आज सुबह जो दो घटनाएं हुई, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना, इसलिए कि अब महज कुछ दिन बचे हैं ये बाई इलेक्शन का। सुबह 11 के लगभग हमारे माननीय सांसद अर्जुन सिंह जी के ऊपर हमला होता है शीतला मंदिर के आसपास, और वहाँ पे ये देखा गया कि प्राय 8 लोग, चिन्हित 8 लोग, वो जिनका संपर्क बंगाल के एक बड़े तृणमूल नेता के संग है। नेता का नाम है श्री मदन मित्रा। उनके लोग देखे गए। एक आध का नाम मैं बोल देता हूँ: बिकी, फरशा लालू, लाडला अहमद, आरो किचू नाम। अब ये जिसको बोलते हैं, ये वहाँ के लोकल गुंडे, ये लोकल हैं या वो इनका आयात हुआ है, इनका इंपोर्ट हुआ है तृणमूल के नेता द्वारा। ठीक वही लोग, वही चेहरे, वही कपड़ा, ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटे के लगभग दिलीप दा पे जब हमला होता है जोधू बाबू बाजार के लगभग, वहाँ पे वही चेहरे। तो इसका मतलब ये पहले से एक अंदाज किया हुआ था, एक इनका कल्पना था, ये एकदम पूर्व निर्धारित था। और इसीलिए यहाँ जो कलकत्ता पुलिस है, जो कि पोशाक में तृणमूल कांग्रेस के कैडर है, वो कहीं नहीं देखा गया। जहाँ भी आप देखिएगा, हमारे दोनों नेताओं को बचा के लाया जो केंद्रीय फोर्स था। केंद्रीय फोर्स आज यदि बहुत तत्परता से और बहुत दक्षता से यदि काम नहीं करता तो आज बड़ा घटना होता, और वो ही बचा के लाया। एक सादा पोशाक का कलकत्ता पुलिस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो पहले से इनका एक प्रोग्राम के तहत था कि आज ये करेंगे। आज हमारा हर जगह हमारे जितने नेतागण भवानीपुर में डोर टू डोर पर्ची बांटने का काम कर रहे थे। ये घटना के बाद हम इसका संज्ञान लेते हुए हम यहाँ आए। देखिए, इस घटना के बाद लोगों का मन टूटता है। ये घटना क्यों हुआ, ये पहले से सोच के क्यों हुआ? जैसे कि भवानीपुर में वोट परसेंटेज और गिर जाए। ये देखा गया है कि जब 60 से ऊपर वोट परसेंटेज होता है, जब 62 हुआ 2014 में, बीजेपी ने लीड लिया। जब 59 हुआ 2019 में, सामान्य वोटों से बीजेपी पीछे था। और पिछले साधारण चुनाव में, अभी जो मई में हुआ, जिसके कारण हमारा यहाँ उपचुनाव हो रहा है, उसमें वोटिंग परसेंटेज गिरा के उन्होंने 49 कर दिया
तो 28,000 से हम पीछे हो गए। तो इनका बहुत सिंपल है कि यदि यहाँ पर मतदाता वो वोट ना देने चाहे तो उनकी जीत होगी, यदि मतदाता दें तो उनकी हार निश्चित है। तो उसी को रोकने के लिए जैसे लोगों के बीच में भय हो, आज ये घटना घटा है। देखिए, वोट के ठीक 3 दिन पहले ये घटना घटता है, एक ही घंटे में 2 घटना, इसका आप सबके टीवी के पर्दों में हम देखें, इससे मतदाता के मन में भय होता है। और ये इसलिए हमारा बहुत आज बहुत ज़ोर से मांग है कि पिछले चुनाव में आप 144 धारा सब जगह लागू किए थे,